মেলা কিরম দেখলে এবছরের মেলা? ভালো। কিসব মিলে তোমরা কোথা থেকে জানিয়েছেন? আমরা এখন এয়ারপোর্ট থেকে ভালো জায়গা তো ভালো লাগবে না? হ্যাঁ ওই জন্য তো প্রতি বছর আসি। হ্যাঁ ওকে। सो जोहर के गाते को सनाम को सागुन सकरात परब और तेहन दबन तो गाते को तेहन दबन हेज अब दलडांगा सागुन सकरात परब नेल और तो गाते को तो फाइनली अब नौका घाट रे मेना बना जहाँ माने मेला तो बन पारम और पता को बन नेला तो गाते को ना ब्लॉग रे कंटिन्यू तान तो उनका फर्स्ट लास्ट दिन नेल तो उनका और अडी वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग हुआ तो गाते को बेसी बांग बिलोम कता तो चलो बन ताले मांग से पारम होना तो बन जाता नौका घाट और नित बन चला पर्यटन मेला सेन तो नित तो चला तो गाइस तो फाइनली सीढ़ी में सीट ते रखाबो और नुक ऑडियंस को लड़ा तो सीट प्रचंड आप में तो गाइस जेबन लाया रबांग देना उद्गार बुजुका नोडे और सितुंग आदि जोर सोर सितुंग कना और नितो उनका रबांग रबांग कना One, two, three, four.
तो गाइस ñel dara kan to node bon ñel dara kan to oi bon ñel dara suma na to dikha kana dikha na samudra bon ñel dara kana कोडिस को ñel dara ko du bada ko kana anu on कोडिस को ñel kan ko raga kana kon ko korona mela ñel ko kana तो गाइस ñel don kono na samudra jel ka ñel kana anu ka ko audience ko ñel kata bon pe anu na view ko ñel dor pe तो गाइस तो फाइनली समुद्र ñel होइना तो bon चला bon हेलो दी তোমরা কোথা থেকে এসেছো हेलो दी তোমরা কোথা থেকে এসেছো হ্যাঁ ওড়া থেকে তো মেলাতে সে কিরকম লাগছে তাহলে এই বছর মেলা অনেক ভালো অনেক ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো জায়গা তো ভালো লাগবে না? হ্যাঁ ওই জন্য তো প্রত্যেক বছর বাহা হাতা হইছে না আরো বাহা পাঞ্জাল তো যদি কোন কুসিয়া তখন হাতা তো বছর দিন আমি জানা পাতা কথা জানা জানা বা জানা সিটি তো এদিকে লাগা ওড়া ওড়াতে বাহা পাঞ্জাল হইছে না তো আর আপনি বাহা কোন কুসিয়া দিকে খবর আছে আমরা দেখেছি আমরা তারা চিহ্নিত করেছি আমরা চাই না সেটা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে এরকম কোনো আমাদের পক্ষ থেকে বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি মনে রাখবেন পুলিশ প্রশাসন ওনাদের দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করছেন এবং বিষয়টা দেখেছেন জানিয়েছেন আমরা এখন এমন কিছু করবেন না ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ মেলা কিরম দেখলে তাহলে ধন্যবাদ দেখছেন আপনারা শুধু কেবলা থেকে আগত মেলা কিরম দেখলে 1 নম্বর রাধাকৃষ্ণ বাউল ও মিনি অর্কেস্ট্রারের বিশেষ অনুষ্ঠান আনন্দ উপভোগ করুন ঠিক আছে তাহলে থ্যাংক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ तो गाइस तो प्यार बन जमा और टेस्ट करते बन ñela तो काल का सिविल कना मिक्सचर में आडी मज ñelo कना आडी माने लालाव के ñelo कना उली दाग जरा उतर कना तो ñela ही लंगे चल का टेस्ट जुद दड़े कना अनुकु नवा कर को जम दको मीडियम झाल दिगा तो एकदम मसला मा कना চেনা দম ডিস্টার্ব হচ্ছে না বলুন না तो गाइस यहाँ लड़ा कहाँ पे तो फाइनली जम हुआ तो जम हो लंगा ताला और नौ ब्लॉक रे कंटिन्यू था तो गाइस तो फाइनली मेला नेल को हुई ना अंत तो रोड कना बन और बेड़ा हसुन जब कना ओना कांत रोड हुआ हाना धरे पारम हुआ तो होय कोन नेला कना तो ना कना व्यू को और नुको भी को नेला कना हेलो हेलो दादा हाय मेला কেমন দেখলে তাহলে হ্যাঁ ভালো ভালো কোথা থেকে এসেছো তাহলে মানমা থেকে ওকে থ্যাংক ইউ হাই কোথা থেকে এসেছো তাহলে তোমরা পীরবেড়া থেকে তাহলে মেলা কিরম দেখলে এবছরের মেলা ভালো কিসব মিলে তাহলে দেখতে মিলে নাকি ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক অনেক ধন্যবাদ হ্যালো ভাই তোমরা কোথা থেকে এসেছো তাহলে বিদ্যুৎ মন্ডল আপনি কাউন্টারে এসে যোগাযোগ করুন বিদ্যুৎ মন্ডল আপনি আমাদের বেতার কেন্দ্রে এসে যোগাযোগ করুন হ্যাঁ তাহলে মেলা তাহলে কিসব মিলে তাহলে বিদ্যুৎ মন্ডল আনন্দপুর তোমাকে রাজু ফোন করছে তুমি কাউন্টারে এসো রূপাই মান্ডি অফিসিয়াল রূপাই মান্ডি অফিসিয়াল ঘরের লোক নাকি না तो कहते तो फाइनली लोकर देजा हुई कना तो नोका पारम हुई कना हना धरन
और नदरा मेला मेला हुई लेना परेशनाथ पार्क अंत तो दो लाडा से परम हेलो 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 बौदी এদিকে তাকা লজ্জার কিছু না হ্যালো ঠিক আছে তো গাইস মেলা কোনো ধরনের ভিউ কো নৌকা তীরে আড়াটা तो जोर गत को सनाम को सागुन सिंगड़ और नितो दो उड़ा से मन चला और नितो दो हाँ फाइनली बन पारमेना और नितो दो कोई बन याला बाइक स्टैंड बाइक को बन नाम दाड़े कना तो नोडा अब बाइक बिना और बाइक बन उडोगा और उड़ा बन चला तो गाइस नो ब्लॉग को कालका बन नेल किदा और को कालका बन कुसियदा जुदी बन कुसिया तो लाइक पे सब्सक्राइब और कमेंट ऑन पे और जुदी बाबन कुसिया डिसलाइक पे तो गाते को मान का मुझे सनम को जोहार गए